bon an ka jamana bɛ degunba kɔnɔ nin waati in na ka sabu kɛ embargo b'an ka jamana kan fɛn min ye farafinna masakɛw y'o farala ɲɔgɔn kan ka embargo da an ka jamana kan a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye a dɔnnen don an ka jamana bɛ minnu bolo bi na transition ma u y'u bolo bɔ kɔfɛ maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'u bolo bɔ tubabuw bolo donc ko ninnu bɛɛ sɔrɔla o senfɛ ka taa se ko ka élection labɛn joona an tun bɛ fɛ i ka duwawu kɛ jamana in ye ka duwawu kɛ jamana in denw ye embargo min n'a kɛra a ka se ka kun an na o kɔfɛ ladilikan min b'i bolo ka di jamana marabaaw ma. Bon, lajili fɔlɔfɔlɔ min bɛ ne bolo o de ye limaniya ye Alahu la k'a fɔ le tout puissant o ye kelen pe de a tɔgɔ ye ko Allah. Premier fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'an b'o fɔ an yɛrɛ ye k'a fɔ faamaw ye question fɔlɔfɔlɔ min ye k'a fɔ fɛn fɛn yira ko puissance b'u la k'u bɛ se ka Mali kolo kan ka faamaw kolo kan dɔw yɛrɛ da fɛ k'an kɛ jɔn ye ka juru don an kan na a bɛɛ kalon n'an y'a bila an kun na k'a fɔ Ala ka bɔ u ye. Allahu akbar ale de ka bɔ a bɛɛ ye. Ayi o ye tiɲɛ ye dɛ. N bɛ tila ka secret d'u ma n'a dɔrɔn u k'a wiru daminɛ fana n b'a zikuru d'u ma sa u k'a daminɛ sisan a tɛmɛ sisan nɔ Ala b'a ka se yir'u la an b'an ka fanga sɔrɔ sisan hali a tɛmɛ. Kana fantan miskina jamanaw kana biyan kan k'i yɛrɛ kan ka Ala filanan ye ka juru karaba don an kan na n y'a mɛn o don tele la ko n'i tɛ juru ta dɔrɔn k'u b'i faga ko n'i tɛ juru ta ne n y'a mɛn tele de la. Jaga juru bɛɛ de kana se ka tila n'an b'i kan bɛɛ siri juru la fan bɛɛ n'an ko i ka si ka jɔ i bɛ jɔ n'o tɛ an bɛ ka juru kani donc n'Ala nana faamaw di an ma san joli an bɛ dusukasi minnu kɔnɔ jamana nafolo bɛ kan ka ta bandiw fɛ min mana bila yɔrɔ la a b'i den ka nafolo fanba bɛɛ dun faso bɛ kan ka nagasi mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ miliyɔn joli nin yɔrɔ dun don o don faso bɛ nagasi la ni Ala mɔgɔ nana mɔgɔ d'an ma maa min wulila k'i jɔ an tun bɛ min yɛrɛ ɲinina ko san joli an m'a sɔrɔ la ko ale b'a kɛ an tilala k'a ye tugun a farinya k'a kɛ mun de tora an b'a fɔ a ye dɔrɔn mun de b'i dusukun na ni Alaw de bɛ yen a bɛ to i ta la n'Ala sɔnna Allahu akbar. Fɛn min de minnu bɛ sariya kuraw nana fo nin ka kɛ o ye sariya ko de o an ka faamaw kan ka kɛ sariyatigiw de hakili fila de bɛ ɲɔgɔn na san dɔrɔn de don o n'anw ma élection kɛ an bɛ ɲangi ɲangili tɛ o non élection an b'a kɛ a bɛ nafa jumɛn de se an ka jamana ma élection an b'a kɛ pour que aw b'a wajibi an kan élection nin n'an y'a kɛ sisan nɔ jamanadenw sɔnnenba ma a majorité sɔnnenba la u ma sɔn a ma yali an bɛ aw de sago kɛ wala an bɛ jamanadenw de sago kɛ anw bilalen bɛ jɔn de kunna jamanadenw sago kɛli wala aw sago kɛli an yɛrɛ ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ réunion kɛra siɲɛ joli k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mais sisan t'a waati ye a bɛ se ka kɛ waati min na an t'aw nɛgɛ a filɛ nin ye an ka daliya nin ye an ka preuve ye nin ye preuve de b'an bɔ ɲɔgɔn na o daliya dɔrɔn o tuma aw yɛrɛ ka na an t'aw dɔgɔya an ka bonya bɔ aw b'an yɛrɛ ka hɛrɛ nɔfɛ o mais aw yɛrɛ ka na kɛnɛ kan aw ka na filɛ n'a bɛ se ka kɛ waati min na aw yɛrɛ an ka discuter ɲɔgɔn fɛ problème min bɛ aw ka na an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma ban wa preuve ko dɔrɔn de don o an bɛ min fɔ aw bɛɛ ye i b'a fɔ don o don bisimi Allah Allahu akbar min kulli quwwa bisimi Allah Allahu akbar inna shani'aka huwa al-abtar hali mo bɛ fɔ dan dɔrɔn a fɔ bisimi Allah Allahu akbar min kulli quwwatin mu'adiya lil islam wa lil muslimin bisimi Allah ala ito Allah he foyi man jugu puissance ma kala bɔ billahi ne y'a kɔrɔbɔ de n t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn de ayi ala tɔgɔ ka jugu ba fɛn bɛɛ ma ye corona bila kana e fa don a bɛɛ lajɛlen na wa fɛn cinin dɔrɔn a bɛna fa don a bɛɛ la u k'i kɔlɔsi dɛ a ye ala wele daminɛ an ka faamaw don o don sɔgɔmada fɛ wala dugutila fɛ wuli i k'a fɔ bisimi Allah ala e tɔgɔ min tɔgɔ ye ko Allah ɲɛ wele n'o de Allahu akbar ala e de ka bon min kulli quwwa puissance bɛɛ ye muadiya minnu bɛ kan ka a juguyali kɛ silamɛya juguya wala k'an ka jamana juguya wala k'an kɛ jɔn ye ala e ka puissance ka bɔ a bɛɛ ye an y'i don an n'u cɛ e k'o fɔ nin hali n'a kɛra 11 ye hali n'i ma se k'o kɛ i k'a kɛ 66 ye wala i k'a kɛ hali 36 ye wala k'a kɛ hali 11 don de o jɛ bisimi Allah Allahu akbar min kulli quwwa ala ka bon ye ala i ka bon ye n'i y'o fɔ dɔrɔn c'est tout ni ye hakika de ne y'a kɔrɔbɔ hakika yɛrɛ don n tɛ jɔrɔ bada hakika foyi man jugu puissance ba Madina kɔnɔ ka ala tɔgɔ bɔ ala wele bɔ
donc mori jugu nu sana ka ke dongoro e mo mun taqe muliye ka chena muso fara aw ta ka dangalu aw ka mun taqe mu banu aw ka innal qawman nu munawta nya islam ya jugu nu na mun be ka ga islam ya tonyo kan ke jonye ka aka ayira kraka ira karabe kan kala flana nye kan kuro ka jamana digun ka fembe samote hina hal nan be ni tigro ka mo tala subhanallah aw ka innal qawma dangali ba bobuleu munawto nya sula ngase kamawa بسم الله الله أكبر من كل قوة معادية للإسلام ولبلادنا القوى التي تريد استعبادنا بس من ما فيك أنك جونيا على أني كلمة فيك جونيا كذا سو أنك كوكا جونيا على أني دوانوشة ومنا إكسيرولا إكبساسيرولا إيه يروني كله أدم نلوك لوك تريبان نو إسانسان إيه ولا دي تو بيساني sangolo bi siranya dukulu bi siranya amman ke gundi na gana dron fembe dable kanya si alay ka wele mi ka wele cugolo bismi allah allahu akbar kharibat ngala kara tumboke nala kara ma baka dugumin ta wala dana allahu akbar kharibat dugumin tira way do tilene nga chere hay nabi bismillah faraka بسم الله الله أكبر خربت بسم الله الله أكبر من كل قوة على إيكا بونكات من بيسانسي بيكا نير دي كاكا كارسا بس كنو بلو كوكا بو فمبي وكنا كوبا على جان فلادي وبيكا انكا بيسانسي بادي الشيطان ببيو بافيكا الله تعالى الاندي نير بي من كان كاسيو نير نير بيبي نانكو فرمان كو الا إيكا هنا دمات ميداكوا ebise kan beta tien segon kelimpe kono 600 ibe shetane toy abas go kay ka dukulu kan u be kan kay ka dina tinya fambe fe inya ba bele ibise ka betetnya hal sa ala niya kan so ba betetnya mbalo laka hina ka bu ala ko wa rahmati wasi'at kull shay'in nka jonu ayo kursi nka hina danto de la nka ala ya hina الرحمن على العرش استوى ورحمتي وسعت كل شيء ملكيوكو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما عليك هنا السراحة دي كافرون ودياتو بك انك تنغيلا نتني عليك هنا تسيقون كلي أباب بحلك كن فيكون إن يشاء يلهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز على كلي بنك نسانين دي كيي إن يشاء كنا دير عليه يذهبكم بالبرد بيتك أبو سبتو أو كسانغلو أو كدوكلو أو كغلاسي مباد بتنسان ويأتي بخلق جديد كان من وراء من تعويه وما ذلك على الله بعزيز وتفنجلني علما أين فعله تبقى ما سورياتي بسم الله الله أكبر من كل قوة معادية للإسلام من كل قوة تريد استعبادنا أنت ربنا لا هم ابي انتري قلت علي يكوف علي يكيسي كلفله صلى الله على محمد